হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ট্যুর ফান অ্যামিউজমেন্ট চ্যানেল। আপনাদের আজকে যে নতুন ভিডিওটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে দশাশ্বমেধ ঘাট। তবে এটা বেনারসের সেই বিখ্যাত দশাশ্বমেধ ঘাট না হলেও এটাও বিখ্যাত প্রয়াগরাজের দশাশ্বমেধ ঘাট। দশাশ্বমেধ ঘাট কাশীর নয়, এটা হচ্ছে প্রয়াগরাজের দশাশ্বমেধ ঘাট। এখানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ঘাটটার সংস্কার করেছেন। এই যে প্ল্যাটুন ব্রিজ, এর উপর দিয়ে লোকে মোটরসাইকেল করে যাচ্ছে। ये हम जो आए हैं प्राचीन नाग बासुकी मंदिर में, नाग देवी का मंदिर है। কথায় আছে প্রয়াগরাজের সেই নাগবাসুকী মন্দির দেখেননি তো ভারতই দেখেননি। শ্রী নাগবাসুকী মন্দির দর্শনের জন্য বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে আপনাকে ওপরে উঠতে হবে, কিন্তু পৌঁছানোর পর বুঝবেন আপনি এক ইতিহাসের অনেক গভীরে চলে গিয়েছেন, একেবারে পুরাণ কাণ্ডের মধ্যে। শ্রীনাথ বাসুকী টেম্পলের সামনেই এই দশাশ্বমেধ ঘাট। এই ঘাট কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট নয়, আমরা আগেই বলেছি এটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রয়াগরাজের ঘাট। 144 বছর ধরে আয়োজিত মহাকুম্ভ মেলা উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ঘাটটির সৌন্দর্যকরণ করেছেন। এই মন্দির নাগরাজ বাসুকীকে উৎসর্গ করা হয়েছে, যাকে প্রয়াগে প্রধান দেবতাদের মধ্যে গণনা করা হয়। পুরাণ মতে দেবতা ও অসুরদের দ্বারা সম্পন্ন সমুদ্র মন্থনের সময় মন্দরাচল পর্বতকে মন্থনের দণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং নাগরাজ বাসুকী নিজেকে দড়ির মতো ব্যবহার করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্কন্দ পুরাণ অনুযায়ী এই স্থানকে পৃথিবীর নাগহ্রদ তীর্থ বলা হয়েছে। প্রতি বছর নাগপঞ্চমী তিথিতে এখানে এক বিশাল মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এমন বিশ্বাস রয়েছে যে গঙ্গায় স্নান করার পর শ্রী নাগবাসুকী মন্দিরে নাগরাজ দর্শন করলে সমস্ত পাপ নাশ হয় এবং কালসর্প দোষ চিরতরে শেষ হয়ে যায়। সবচেয়ে নজরকাড়া বিষয় হয়েছে এই ঘাটে সমস্ত ভিআইপিরা এবার পূর্ণ স্নান করতে এসেছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে চীন, অ্যাঞ্জেলস, ফ্লোরিডা, লস অ্যাঞ্জেলস, প্যারিস থেকে এসেছিলেন এবং সব অদ্ভুত কাহিনী লুকিয়ে আছে এই নাগবাসুকী মন্দিরের অন্তরে। এখানকার প্রধান পুরোহিত বললেন এই নাগ দেবতা নাকি 8000 বছরের পুরনো। প্রয়াগরাজ গেলে অবশ্যই দর্শন করবেন এই নাগবাসুকীর মন্দির। घर में परेशानी है तो 2 पिंडी दिया जाता है। अच्छा। एक गंगा जी का, एक नाग बासुकी का। अच्छा। क्या घर में अशांति है तो शांति आपको आराम से मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा। एंजल से क्या बात है? लॉस एंजल से आए और फ्रांस से पेरिस टावर के 7 किलोमीटर की दूरी से रहने वाले भी आए, रसा से आए, और हिंदुस्तान के हर एक प्रांत से आए, वहाँ से चाइना, वो जो जहाँ दार्जिलिंग से आए, सकाल से। और कितने दिन से आपको ये चल रहा है? नवंबर 70 से। पहले आपका पिताजी हाँ, पिताजी रहे। तो पिताजी का अमल से चल रहा है। हाँ। पिताजी और भी आगे यहाँ पर बैठते थे। बाबा थे। और दादू? बाबा और बड़े बाबा? दादू का मतलब बाबा के ऊपर में वो भी आते थे? बाबा के ऊपर में तो हम क्या जाने। ओ, बाबा ही शुरू किया है? नहीं, बाबा के पहले भी थे। ओ, मैंने वंश परंपरा आप लोग चला रहे हैं? 5 पीढ़ी भी थे। अच्छा, 5 पुरुष। 5 पीढ़ी करो, कहाँ उधर में करो, ऐसे थोड़ा सा ऊपर। अरे मंत्रो बोलबो कि बजे से लाड़े ठोकर। अच्छा कहो मंत्र बोलो। मंत्र बोलो तो लाड़े पर। अच्छा, आपका पास कौन आया था फ्रांस से? योगी जी। आपके पास जोगी जी आया था? हाँ, यही पूजा की।
हाँ हाँ और बाबू हेलो के मुस्लिम जो बाहर है उनको वापस भेजा जाए महाकाल का 8,000 बरस का पुराना मूर्ति। हाँ। और मंदिर कब बना? मंदिर ये 500 वर्ष का है। 500 वर्ष का। हाँ ये हाँ। महाराज के रजवाड़ा टाइप बनवाए। महाराज के राजवाड़ा। हाँ उनके संतान नहीं हो रही थी। कौन सा महाराज? क्या नाम था उनका? महाराज के बनवाए थे। ये वो मराठा जो आज में नागपुर के राजा नागपुर का राजा भोसले 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 बनाया था 500 बरस पहले। 500 वर्ष मराठा मराठा राजा।